Di ba nakikita mo? Ladies and gentlemen, candidate number 1 from Japan, Australia, Uragua na Paka, Canada, ay nahulog, malulog sila. Yeah, kita! Kita na yung Musela, ti. Siyempre na ako malugi. Uy, picture mo daw siya. Dali, yan. Ay, ako lang ako nasa taas! Wala silang pati na talampakan. Malumpak. Sige daw, sige daw. Activar! Report. Newscaster, go! Hi, Philippines! Welcome to Palinas, Kalanay! Ladies and gentlemen, the sexiest woman in the world, Venezuela! Hey, pababa mo! Cinderella, baby! I dream and ikaw nini mo, commercial. Ato ka kasi sa YouTube. Anong commercial mo, kondo? Frenzy. Anong commercial mo? Hola, arriba. Jupak. Hoy, makarigo ba na po ayok na mo? Kaya sa ating musel. Pagkakita ka lang. O sige na, stop na. The video is now open and closed, friends. Thank you. Now, signing off.